مرزا صاحب نے 12 سال پہلے میری پروڈکٹ کو استعمال کیا، کسان دوست فارمولے کو، تو 6 ماہ پہلے میرا مرزا صاحب سے رابطہ ہوا۔ تو آج میں سائی وال میں مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے ان کی پروڈکٹ کسان دوست فارمولا آج سے 10-12 سال پہلے استعمال کیا تھا، جس کے فائدے آج تک میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور مرزا صاحب آپ کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہے۔ یہ آرگینک آلو بن گئے کہ آرگینک ایسی آئٹم ہے کوئی کیمیکل موجود نہیں رہتا۔ ساری آنے جنریشن بچ گئی، شاہ صاحب کی مہربانی، اسی بچ گئے، یہ کھاواں گے تو اسی مطلب بچاں گے۔ دوسری پیداوار ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زیادہ، ساری توقع تو بھی زیادہ نہیں تک کہ آج تک آلو کی فصل کبھی یونیورسل اگاؤ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے ماشاءاللہ یکدم سارے پودے زمین سے باہر آ گئے تھے۔ ماشاءاللہ اس سال میری فصل بھی کافی ہوئی، پودے اتنے بڑے بڑے کہ بیٹھا میں دیکھ نہیں سکتا تھا کیمرہ مجھے۔ آلو اتنا صاف ہوا، جب سورج کی طرف آلو کو رکھ کے دیکھتے تھے ایسا جیسے ڈاکٹر ایکسرا دیکھتا ہے، صاف شفاف آلو اور کوئی اس کے اوپر تپڑی نہیں۔ اتنا پیارا آلو، بھی شوگر والے بھی کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو کمال کی پروڈکٹ ہے۔ مکئی میں کاشت کیا تو ماشاءاللہ خوب مزہ آیا، اللہ تعالیٰ نے رزق سے بھی نوازا، فصل بھی اچھی ہوتی تھی اور وہ منڈی میں اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی تھی۔ دوبارہ شاہ صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ اب تو میری دن ساری وہ عید کے ہیں، رات شب رات کی والی بات ہے۔ میں تو خوشی سے آج پھولوں سنبھال نہیں رہا ہوں۔ الحمدللہ کسان دوست فارمولا ہے کہ پودے کی جڑ ایسے کر دیتا ہے کہ وہ سکھوں کی داڑھی کے برابر نہیں، سکھوں کی داڑھی سے بڑی ہو جاتی ہیں جڑیں۔ ساتھ جو اللہ اکبر کی تسبیح چلتی ہے وہ تو کیا بات ہے، اس میں تو اور اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ جو چھوٹے کسان ہیں ان کو اوپر لانے کے لیے ان کا مشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آج تقریباً کوئی 10 سے 12 سال بعد میری مرزا صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مرزا صاحب نے، کیونکہ میں باہر چلا گیا اور ریسرچ میں لگا رہا، تو مرزا صاحب نے 12 سال پہلے میری پروڈکٹ کو استعمال کیا، کسان دوست فارمولے کو۔ تو اس ٹائم میری ریسرچ چل رہی تھی، جیسے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ریسرچ میں زندگی گزر گئی ہے۔ تو پھر جب میرا چینل بنا اور اس میں رابطے ہونے شروع ہوئے تو مرزا صاحب تک میری ویڈیو گئی اور مرزا صاحب نے پھر مجھ سے رابطہ کیا۔ تو 6 ماہ پہلے میرا مرزا صاحب سے رابطہ ہوا۔ تو آج میں سائی وال میں مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اور مرزا صاحب جو ہے اپنی زبانی اپنی باتیں بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اس فارمولے کو استعمال کیا تو ان کے کیا رزلٹ تھے، اور جو مرزا صاحب بتائیں گے وہی انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ اور مرزا صاحب آپ کچھ بتائیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستاں بھراواں نوں جناب بہت بہت سلام ہوئے۔ میں مرزا منظور احمد سائی وال سے جناب شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میری بہت خوش قسمتی ہے کہ شاہ صاحب آج مجھے اپنا دیدار کرانے آ گئے، ملاقات ہوئی، 10-11 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کی پروڈکٹ کسان دوست فارمولا آج سے 10-12 سال پہلے استعمال کیا تھا، جس کے فائدے آج تک میں محسوس کر رہا ہوں۔ آج سے 10-11 سال پہلے فارمولے اپلائی کیے تھے 2 فصلوں پہ۔ اور مرزا صاحب آپ کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہے، بالکل موجود ہے، اور ذرا پرانی ہے پر موجود ہے۔ موجود ہے ساری، لیکن آلوؤں میں بھی وہ ڈالی تھی اپنا کسان دوست فارمولا، تو وہ کسان دوست فارمولا ماشاءاللہ اتنا نائس ہے کہ آج تک آلو کی فصل کبھی یونیورسل اگاؤ نہیں ہوا، لیکن اس پروڈکٹ کی وجہ سے جو شاہ صاحب نے ہمیں دی تھی اس کی وجہ سے ماشاءاللہ یکدم سارے پودے زمین سے باہر آ گئے تھے۔ ماشاءاللہ اس سال میری فصل بھی کافی ہوئی، پودے اتنے بڑے بڑے کہ بیٹھا میں
देख नहीं सकता था कैमरा मुझे। शाह साहब आते थे, बड़े खुश होते थे, साथ इनके डेलीगेशन आता था, वो कनाडा से वो ज़रूरी माहिरीन आते थे, इधर इस्लामाबाद से आते थे, वो साथ होते थे, बड़ा खुश होते थे। तो मैंने खूब मज़ा, आलू इतना साफ हुआ जब सूरज की तरफ आलू को रख के देखते थे, ऐसा जैसे डॉक्टर एक्सरा देखता है, साफ शफाफ आलू और कोई उसके ऊपर तफड़ी नहीं, इतना प्यारा आलू। भी शुगर वाले भी खाते थे तो कहते थे कि ये तो कमाल की प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक चीज़ें बन रही थी सारी। उसके बाद मकई में काश्त किया तो माशाल्लाह खूब मज़ा आया। अल्लाह ताला ने रिज़्क से भी नवाजा, फसल भी अच्छी होती थी और वो मंडी में उसकी कीमत भी ज़्यादा होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 10 मेरी खुशकिस्मती है कि 10-12 साल बाद दोबारा शाह साहब से मुलाकात हो गई है। अब तो मेरी दिन सारी वो ईद के हैं, रात शब रात की वाली बात है। मैं तो खुशी से आज फूलों संभाल नहीं रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब ने मुझे दम भी किया है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को 100% फिट महसूस कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि 70 प्लस मेरी एज है और मैं खुद ट्रैक्टर अपना फील्ड में चलाता हूँ, अपने काम खुद मैं करता हूँ। तो वो पानी वगैरह स्प्रे के लिए आदमी रखा हुआ, बाकी निज़ाम सारा मैं खुद करता हूँ। ये शाह साहब की दुआएं हैं, अल्लाह पाक की मेहरबानी है। इनका किसान दोस्त फार्मूला है। देखो ये तो ऐसे किसान दोस्त फार्मूला है कि पौधे की जड़ ऐसे कर देता है कि वो सिखों की दाढ़ी के बराबर नहीं, सिखों की दाढ़ी से बड़ी हो जाती हैं जड़ें। जिस पौधे की जड़ें मजबूत होगी मेरे प्यारे भाइयों, वो पौधा तो माशाल्लाह सेहतमंद, हेल्थी और पैदावार देगा। तो ज़मीन की सलाह करता है ये किसान दोस्त फार्मूला। ज़मीन की सलाह हो गई तो सारे मामला तय। खुराक उसकी पौधे को पूरी दो, अपने जो आपने रखी हुई रिक्वायरमेंट उसकी पूरी दो, साथ फार्मूला अप्लाई करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से इंशाल्लाह आपकी जो अपना जो आजकल प्रॉब्लम किसानों को, वो मेरे मालिक की मेहरबानी से दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। आपको पैसे भी मिलेंगे, आपकी फसल अच्छी होगी, उनके रेट अच्छे लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बस अपनी कोशिश जारी रखें, मेहनत जारी रखें। किसान फार्मूला जो है ये किसान दोस्त फार्मूला, इसको अप्लाई करो अपनी फसलों पे, तो फिर रिजल्ट देखो अल्लाह की रहमत कैसे होती है। साथ जो अल्लाह अकबर की तस्बीह चलती है वो तो क्या बात है, उसमें तो और अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। वो फार्मूला ही बरकत वाला है, शाह साहब के हाथों से बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाह साहब की मेहनत का निचोड़ है जो सारा हमारे लिए ये कर रहे हैं। तो ये छोटे किसान है, उनको ऊपर लाने के लिए इनका मिशन है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। हमारी दिली दुआ है अल्लाह ताला ने उनसे तंदुरुस्ती जिंदगी देवे। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखियो तमाम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, अगले फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जी। या अल्लाह खैर करें। चाबी खोली है मिर्जा साहब? चाबी मैं लब लेना। शाह जी माशाल्लाह खैर हो गए। वह चको मुड़ियो साजो जी जी। अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा साहब ने जैसे आपको बताया कि मिर्जा साहब ट्रैक्टर खुद चलाते हैं, तो ये साहिवाल में ये मिर्जा साहब का माशाल्लाह घर है और इधर साथ ही उनकी ज़मीन है और वो ट्रैक्टर अपनी ज़मीन पे खुद चलाते हैं। तो मिर्जा साहब जी अब जरा बोलें, आपका माइक लगा हुआ है। आज देख लो भरावो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर भी खुद चलाऊंगा, 70 प्लस मेरी एज है। अपनी जमीन आप तैयार करनी हर तरह आप आंदे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप इनू मैं चलाऊंगा, मैं बेटे नू भी नहीं बिठाऊंगा। जी जी। जरा थोड़ा पीछे करके जरा चला के दिखाओ जरा। देखो जी मिर्जा साहब जिंदाबाद। ओहो वाह जी वाह। जी वाह जी वाह, मिर्जा साहब कमाल हो गया जी।
माशाल्लाह अल्लाह नजरे बातों बचाए। आमीन आमीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं इस टाइम मिर्जा मंजूर अहमद उनके फार्म पे हूँ और इनसे तल्लुक तो बहुत पुराना, जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रिजल्ट आए हैं वो मिर्जा साहब की जुबानी सुने। साथ राना वही साहब हैं, मैं साहब हैं, नसीर साहब हैं, नसर साहब और मियाँ बाबर साहब हैं, राना फरहान है, खालिद बशीर सिंधु साहब हैं। तो अभी मैं मिर्जा साहब को कहूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें और जाके कि पाकिस्तान की पूरी आवाम को ये आवाज पहुँचे। जी मिर्जा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब माशाल्लाह आलू तुसी देखे मेरे जी, जमीन मेरी देखी जी, रिजल्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਲੂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆਲੂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸੀ ਆਈਟਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਚ ਗਈ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਚਾਂਗੇ। दूसरी पैदावार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा साडी ਤੋਕੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਰੂਹ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲਓ ਨਾਲੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਸੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਟਾਂ ਖੇਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ 8 ਸੀਆਂ ਸੁਹਾਗੇ ਰੂਟੇ ਮਾਰਨੇ। ਰੋਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੂਟੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ 8 ਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ 2 ਸੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਲੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਬੜਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਖਾਓ ਜੀ ਆਲੂ। ਔਰ ਉਧਰ ਵੀ ਢੇਰੀ ਦਿਖਾਓ। ਆਲੂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਚਮਕ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 200% ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਜਾਣਾ। ग्लोबल सॉइल एक्सपर्ट, ट्रेडमार्क नंबर 806759, किसान दोस्त फॉर्मूला, ट्रेडमार्क नंबर 806755।